أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے۔ سبق نمبر 18 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ ہم اب اپنا جو کورس ہے اس کے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ سب سے پہلے کچھ پچھلے اسباق سے سوالات دیکھ لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی دہرائی ہو جائے۔ ترجمہ کیجئے۔ یوم۔ جی بنت قدیر بالکل ٹھیک۔ ندیم شاہد جی بالکل ٹھیک۔ مسز ندیم بالکل ٹھیک۔ وسواس کا معنی؟ وسواس۔ جی مسز ندیم بالکل ٹھیک۔ بنت قدیر، ندیم شاہد، ارسالہ ریب جی بالکل ٹھیک۔ انزلناہو۔ انزلناہو۔ تھوڑا سا دوبارہ غور کریں مسز ندیم۔ انزلنا ہو۔ انزلنا ہو۔ جی ندیم شاہد بالکل ٹھیک۔ مسز ندیم جی بالکل ٹھیک۔ دیکھیں جو انزلنا ہے نا، اس میں نا جو ہے وہ ہم کو ظاہر کرتا ہے اور ہو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ انزلنا ہو، ہم نے نازل کیا اسے۔ جی بنت قدیر بالکل ٹھیک۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ گرامر میں آج کچھ تھوڑا سا نئی چیزیں پڑھیں گے، ہیں تو وہ پہلے سے ریلیٹڈ ہے لیکن تھوڑی سی اشارے نئے ہیں۔ آخر میں نقطہ تعلیم ہوگا۔ اور آج کے سبق میں 14 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 898 بار آئے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی آج کے سبق کے اختتام پر ہم 222 ایسے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 40,469 بار آئے ہیں۔ یعنی آج کے سبق کے بعد صرف 18 ایسے الفاظ رہ جائیں گے سیکھنے والے جو ہم نے سیکھنے، کیونکہ ہم نے ٹوٹل 240 الفاظ اس میں سیکھنے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن سمجھنا آسان ہے۔ سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ وَلَقَدْ تین ٹکڑے ہوں گے، وا، لا اور قد۔ وا کا مطلب اور، قد کا تحقیق، اور لا کا مطلب ہوتا ہے البتہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لا مختلف معنوں میں آتا ہے۔ لا لیے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور البتہ کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ اور یہ انشاءاللہ آپ سیکھ لیں گے جلدی کہ کہاں پہ البتہ کے معنی میں آئے گا اور کہاں پہ لیے کے معنی میں آئے گا۔ والاقد اور البتہ تحقیق، یسرنا، یسر کہتے ہیں آسان، اور نہ ہمیں ہم کیا ہم نے، یعنی آسان کیا ہم نے۔ نہ جہاں بھی اینڈ پہ اس طرح سے آ رہا ہوگا نا، اگر آپ کو نظر آ جائے تو آپ نے سب سے پہلے یہی دیکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا میننگ میں ہمیں آئے، بعض جگہ پہ نہیں بھی آئے گا لیکن زیادہ تر جو نہ ہے وہ ہم کے معنی میں آئے گا۔ آسان کیا ہم نے۔ یسر کا لفظ ہم اردو میں بھی بعض دفعہ اسر کا اور یسر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یسر کہتے ہیں آسانی کو، اسر کہتے ہیں مشکل کو۔ یہ اسی یسر سے بنا ہے، یسرنا ہم نے آسان کیا۔ القرآن، القرآن کا لفظی مطلب ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، یعنی اس کے نام میں بھی یہ معجزہ ہے کہ یہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔
اور آج غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن ہی سب سے زیادہ جو ہے وہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ انسائکلوپیڈیا بریٹانکا کے 11ویں ایڈیشن میں یہ بات شائع ہوئی ہے کہ قرآن جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور القرآن یعنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ ذکر، اب یہاں پھر لیے آیا ہے، یہاں پہ لی آیا ہے لیے کے لیے، ذکر ذکر کے لیے۔ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں یاد کرنا، سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اور البتہ تحقیق یعنی یقیناً ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ اب قرآن کو آسان کر دیا کس چیز کے لیے؟ ذکر کے لیے، یعنی حفظ کرنے اور یاد کرنے کے لیے، سمجھنے اور نصیحتیں حاصل کرنے کے لیے، یہ دونوں کاموں کے لیے قرآن جو ہے وہ آسان ہے۔ اگر آپ اس کو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بہت چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں وہ قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں یہ معجزہ رکھا ہے کہ یہ بہت آسانی سے یاد ہونے والی کتاب ہے۔ اور اس کو اگر ہم سمجھنا شروع کریں تو، اور غور کرنا شروع کریں تو یہ بھی ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ جیسے کہ اب ہم نے یہ پہلا قدم اٹھایا، جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہمیں یہ احساس ہوتا جائے گا کہ یہ اتنا مشکل کام نہیں تھا، صرف ہم نے دیر کس بات میں کی؟ اس کو سمجھنا شروع کرنے میں۔ لیکن اگر آپ فتوے دینے یا احکام نکالنے کے لیے، تو اس کے لیے اس پہ مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے، لیکن فتوے دینے اور احکام حاصل نکالنے کے لیے اس کے لیے باقاعدہ طور پہ تمام علوم کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ اب آپ نے خود دیکھ لیا کہ صرف 20 گھنٹے میں ہم نے نماز سمجھ لی، اور اس نماز کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی گرامر، تو اس کے ساتھ ہم نے قرآن مجید میں 40,000 سے زائد بار آنے والے الفاظ جو ہیں وہ سیکھ لیں۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنا آسان ہے یہ قرآن۔ یعنی ہم نے صرف 20 گھنٹوں میں ٹوٹل 50% الفاظ جو ہیں قرآن مجید کے سیکھ لیے۔ اب سب سے پہلے تو اپنے عمل سے شکر ادا کیجئے اس کے آسان ہونے کا۔ عمل سے کیسے؟ زبان سے تو ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، دل سے۔ عمل سے کیسے؟ عمل سے شکر ایسے ادا ہوگا کہ اس کو سیکھنا شروع کریں، اور آج سے ابھی سے اس بات کا تہیہ کر لیں کہ اس کو سیکھتے رہنا ہے، اس کو سمجھتے رہنا ہے، اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیں گے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے، تو کہیے کہ یہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے، کیونکہ اللہ نے تو خود فرما دیا کہ قرآن آسان ہے۔ آسان ہے لیکن خود بخود نہیں آئے گا، کچھ وقت اور محنت لگانی پڑے گی۔ آپ نے زندگی میں بہت سے علوم حاصل کیے ہوں گے جن میں سے کچھ آپ کو بہت آسان بھی لگے ہوں گے، لیکن ان کو بھی جب آپ نے پہلے قدم پہ سیکھنا شروع کیا تو آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑی تھی، اس پہ ٹائم لگانا پڑا تھا۔ اسی طرح سے قرآن کو بھی وقت دیں، تھوڑی سی محنت لگائیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ تو آج سے چلنا شروع کیجئے تاکہ اللہ ہماری طرف بھی دوڑ کر آئے۔ قرآن خود کے لیے آسان ہے، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے۔ جب ہم خود سمجھ جائیں گے تو دوسروں کو بھی سمجھا سکیں گے۔ تو کرنا کیا ہے کہ اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے انداز بیاں اور اس کی دلیلیں سب یاد ہو جائیں، تاکہ ہم، اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی کسی کو کوئی غلطیاں نکالنی ہیں یا کسی کو کوئی احکامات دینے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم اپنے لیے، سب سے پہلے تو ہم اپنے لیے اور اس کے بعد اپنے ارد گرد والے دوسرے لوگوں کی نصیحت کرنے کے لیے قرآن کو استعمال کر سکیں۔ اب اس تصور کے ساتھ کہ قرآن آسان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اس آیت مبارکہ کے اس حصے کی پریکٹس کیجئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔
चलें जी, चैट बॉक्स में लिखिए यस्सरना के मानी बताइए। जी, बिनते कदीर, नदीम शाहिद बिल्कुल ठीक, मिसेस नदीम बिल्कुल ठीक, इरसाला रेब बिल्कुल ठीक। जिक्र के दो मानी हैं, कौन कौन से? सबक लेना और जी, मिसेस नदीम बिल्कुल ठीक, इरसाला रेब बिल्कुल ठीक, मनाहिल कुलसूम जी बिल्कुल ठीक, बिनते कदीर बिल्कुल ठीक। ना सिर्फ आसान है बल्कि बेहतरीन काम है। ये बात हमने, पहली बात हमने सूरह अल कमर की आयत में से ली। अब हम एक हदीस मुबारका देखते हैं। ये मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में भी शायद ये हदीस सुनाई थी, और हमने मैसेज में भी अक्सर ये हदीस कोट करते हैं। खैरुकुम मन अल्लमल कुरआन व अल्लमहु। खैरुकुम, खैर किसको कहते हैं? अच्छा, बेहतरीन। कुम, तुम में से। ये कुम वही वाला है, ओ सॉरी, कुकुम वाला। खैर अच्छा, बेहतरीन। खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन। मन, अब मन के दो माने हैं, कौन और जो। जैसे अरब इंग्लिश का वर्ड है ना हु, मन भी उसी तरह से काम करता है। अगर ये शुरू में होगा तो सवाल के लिए होगा, जैसे मन रब्बू का। और अगर ये दरमियान में होगा तो किस चीज के लिए होगा? जो के लिए, कनेक्टिंग के लिए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। यानी जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं आई एम द वन हु, या अगर शुरू में हु आर यू तो आप कौन हो, कौन के माने में। तो यहाँ पे मन जो है वो जो के मानी में आया है, क्योंकि वो दरमियान में आया जुमले के। ताअल्लमा, सीखा। ताअल्लमा कहते हैं सीखा, और अल्लम सिखाया। तो ताअल्लम अल कुरआन, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरआन सीखे। व अल्लमहु, वा और अल्लमा सिखाया, हु उसको, और सिखाए उसको, किसको? कुरान पाक को। ये देखें, ये एरो तअल्लम और अल्लम, अल्लामा, ये हम अक्सर ये जो हमारे कोर्सेज हैं उनमें ये एरोज जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तअल्लमा सीखना, और अल्लम सिखाना, यानी पहले सीखना है और फिर उसको सिखाना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए उसको, यानी कुरान को। अब तक आपने सैकड़ों क्लासेस में हाजिरी दी होगी, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, मगर सोचने की बात है, इस वक्त भी, अगरचे यहाँ पाकिस्तान में रात है लेकिन बल्कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से इस वक्त भी, और इसके अलावा जहाँ पे इस वक्त दिन है, सतह जमीन पर मुख्तलिफ मजामीन की लाखों क्लासेस चल रही होंगी, लेकिन अल्लाह की नजर में इन सारी क्लासों में बेहतरीन क्लास कौन सी है? कुरान की क्लास है। अब इसमें पहले तालिब इल्म का जिक्र है, यानी पहले सीखने वाले का जिक्र है। ये इकराम है का कुरान के सीखने वाले का, कि उसका जिक्र पहले किया जा रहा है। अल्लाह की किताब का इल्म कभी भी खत्म नहीं हो सकता, आप जितना मर्जी इसको पढ़ते जाएं, रोज आपके सामने एक नई बात आएगी। इसलिए हर शख्स को सीखते रहना चाहिए। ये नहीं कहना कि हमने QC1 कर लिया तो बस बहुत हो गया, नहीं। हर वक्त हर लम्हा सीखना है और आगे बढ़ना है। और बेहतरीन शख्स कौन है? बेहतरीन शख्स वो है जो दोनों काम करे, यानी सीखे और सिखाए, सिर्फ सीखने तक महदूद नहीं रहे। अगर ऐसा होता, मैंने जब ये कुरान मजीद ये QC1 किया था, तो मैंने उस वक्त कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पढ़ाने वालों में से होंगी। बल्कि उसके बाद भी मैंने काफी टाइम लिया इस बात को सोचने में कि मुझे करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे लगता था ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन
جب میں نے شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جتنا سیکھنا ضروری ہے اتنا سکھانا بھی ضروری ہے. تو آپ نے بھی یہاں سیکھنے تک محدود نہیں رہنا، بلکہ ابھی اسی وقت یہ نیت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نیتوں کا اجر بھی دیتا ہے. ہمیں کام کرنے سے پہلے صرف نیت کا اجر بھی ملتا ہے. تو ابھی اسی وقت نیت کریں کہ ہم سکھائیں گے. اور 10 سیکنڈ میں کوئی سے دو نام جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں فوری طور پہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ یہ سیکھیں اور آپ ان کو سکھائیں، آپ وہ دو نام چیٹ باکس میں لکھیے. ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے، اپنے کسی بہن بھائی کا، بچوں کا، ماں باپ کا، دوستوں کا، جس کا نام ہر کوئی کوشش کرے چیٹ باکس میں لکھنے کی. دو نام آپ کم از کم ضرور لکھیں ان لوگوں کے جن کو آپ سکھانا چاہتے ہیں. جی، اگلے 30 سیکنڈ میں آپ کو دیتی ہوں، اس میں آپ لکھیں. ابھی تک کسی کا نام نہیں آیا. چیٹ باکس میں لکھیے کس کا نام آپ چاہتے ہیں. جی، حمود احمد نے لکھا ہے عبداللہ. ایکسیلنٹ. حمود احمد انیشیٹو لے گئے ہیں سب سے پہلے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سابقون الاولین کا اجر کتنا زیادہ ہے؟ جو پہل کرتا ہے اس کا اجر کتنا زیادہ ہے؟ ندیم شاہد کہہ رہے ہیں سسٹرز. جی ایکسلنٹ، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. سب سے پہلے اپنے ارد گرد اپنے گھر والوں سے شروع کرنا چاہیے. مناحل کلثوم کہہ رہی ہیں کلاس کے اسٹوڈنٹ دعا. ایکسیلنٹ، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. باقی لوگوں نے ابھی تک کوئی نام نہیں لکھا. بنتے قدیر ہیں، مسز ندیم ہیں. جی، مسز ندیم نے لکھا ہے ارم نائلہ. جی بالکل، ماشاء اللہ سے بہت اچھی بات ہے. یہ دیکھیں، اس سے کیا ہوگا؟ اس وقت آپ نے نیت کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیت کا اجر دے گا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں بھی کرے گا کہ آپ سب جو ہیں وہ قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اور میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے. جی، بنتے قدیر نے لکھا ہے زید. جی بالکل، ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کوشش میں کامیاب کرے. آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ مناحل کلثوم کہہ رہی ہیں سسٹر ابیہ اینڈ بردر عدنان. جی میں نے کہا نا، سب سے پہلے تو آپ کے اپنے گھر والے ہی ہونے چاہیے. ماشاء اللہ سے ویری گڈ. تو آپ لوگ جب یہ کورس کمپلیٹ کر لیں اور آپ کے مارکس جو ہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ، مجھے پوری امید ہے کہ اچھے سب کے مارکس ہوں گے. اگر آپ کے مارکس 90% سے ابو ہو تو آپ ہماری اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیچرز کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. جیسے آپ لوگوں کی پہلے ریویژنز ہوتی تھی، وہ اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے. ایسے نہیں رینڈملی نہیں آپ لوگوں کو کہا جائے گا. اور جب تک آپ اپنی ول خود سے نہیں دیں گے کہ ہم فلاں ٹائم پہ ریویژن کروائیں گے یا فلاں ٹائم پہ ورک بک چیک کریں گے، تب تک آپ کو اس میں باؤنڈ نہیں کیا جاتا. صرف آپ کو ٹیم کا حصہ بنایا جاتا ہے تاکہ آپ کی تھوڑی پریکٹس ہو جائے. اور اس کے بعد ویسے اس کے بعد QC1 کمپلیٹ کرنے کے بعد 90% مارکس کے ساتھ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ٹیچرز ٹریننگ کے لیے بھی ایلیجیبل ہوتے ہیں. لیکن ٹیچرز ٹریننگ سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے. تو اگر آپ ضرور بلکہ کوشش کریں، اور اگر آپ لوگ جو بھی نیکسٹ اس کے بعد قرآن ٹیچرز کی ٹریننگ آئے وہ ہم گروپ میں شیئر کرتے ہیں، آپ اس میں شامل ہو اور جو اس ٹیم کا حصہ بن جائے جو ہماری الحمدللہ قرآن ٹیچرز کی ٹیم ہے. جب میں نے پہلا بیچ سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت، بلکہ جب میں نے کرنا سٹارٹ کیا تھا تو میرا بیچ نمبر تھا 270 سم تھنگ، آئی تھنک. نہیں، 190 سم تھنگ تھا. اور اب اس وقت 3 سال کے اندر اندر اس وقت 751 بیچ میرا ہے. اور اس کے بعد مزید بیچز چل رہے ہیں. یعنی اب ماشاءاللہ سے اتنا یہ پھیل چکا ہے یہ کورس. تو آپ سب بھی ضرور کوشش کریں اس کورس کو سکھانے کی. اور سب سے پہلے وہی بات کہ اپنے گھر والوں سے شروع کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا. اور صرف ناظرہ قرآن ہی سیکھنا کافی نہیں، بلکہ فہم قرآن سیکھیں اور قرآن میں غور کرنا سیکھیں. اور سب سے اہم بات جو بار بار کی جا رہی ہے کہ نیت اور پوری کوشش کیجئے کہ اس سلسلے کو چھوڑیں گے نہیں.
प्रैक्टिस कीजिए इस हदीस मुबारका की, खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए इसको। अब ये देखिए यहाँ भी अल्लिम आ रहा है, सिखाइए। 15 सेकेंड आपके। खैरुकुम का मतलब, मनाहिल कलसूम बिल्कुल ठीक, मिसेस नदीम बिल्कुल ठीक, तुम है ना तो तुम भी आएगा, तुम सब भी आएगा। महमूद अहमद जी बिल्कुल ठीक। नहीं, महमूद अहमद आपने ठीक लिख के दोबारा गलत कर दिया, डी ही सही आंसर है। तुम में से, क्योंकि कुम आ गया ना, कुम आएगा तो तुम आएगा साथ, उसका मतलब कुम का मतलब तुम सब या आप सब होता है। नदीम शाहिद जी बिल्कुल ठीक। व अल्लामहू, व अल्लामहू। जी मिसेस नदीम बिल्कुल ठीक। नदीम शाहिद, हमूद अहमद, मनाहिल कुलसूम जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक, आप सब लोग कह रहे हैं। सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो, जी मिसेस नदीम, हमूद अहमद, मनाहिल, नदीम शाहिद बिनते कदीर, जी बिल्कुल ठीक। जी। अब अगली हदीस, कुरान सीखना है और सिखाना है, लेकिन सबसे अहम क्या है? नियत। इन्नमल अमालु बिन्नियात। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि इनका मतलब क्या है, तो आप थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे ना, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे इंशाल्लाह का मतलब क्या है, तो आपको फौरन याद आ जाएगा कि अगर चाहे अल्लाह, यानी इनका मतलब आपको याद आ जाएगा। अगर इसी तरह से इन्ना के साथ अगर आप इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, इन्ना हमें याद हो जाएगा, आ जाएगा फौरन। तो हमने ये सीखा था कि याद रखने का एक बहुत ही अहम राज है कि हम अल्फाज को मिसालों से सीखेंगे। और वो मिसालें जो हम जानते हैं, अभी जो दो मिसालें मैंने बताई हैं आपको, इन अल्लाह मा साबिरीन और इंशाल्लाह, ये वो मिसालें जो हमें आम जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, हम जानते हैं इनको, इसलिए हम इनसे हमें इन्ना और इनका मतलब जो है वो याद रह जाता है। अब इन्नमल अमालु बिन्नियात, इन्नमा का मतलब है बस या सिर्फ, इन्नमा के टुकड़े नहीं है, ये पूरा एक लफ्ज है, इन्नमा बस, सिर्फ, ओनली। ठीक है। तो इसका मतलब याद करने के लिए ये वाली ये मिसाल हम आमतौर पे ये आम जिंदगी में हम भी इस्तेमाल करते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, इन्नमा बस। अमाल जमा है अमल की, अमल कहते हैं काम जो हम अमाल करते हैं, तो इन्नमल अमाल, अमाल तो बस, बिन नियाती, दो टुकड़े हैं, बी और नियात। नियात जमा है नियत की, तो नियत का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, हमारे लिए याद रखना बहुत आसान है। इन्नमल अमालु बिन नियात, अमाल तो बस नियतों पर है। क्यामत के दिन सबसे पहला फैसला तीन लोगों का होगा। उनमें से एक जो होगा वो कुरान का कारी और टीचर भी होगा, जो दिखावे के लिए पढ़ाता था, उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। क्या नतीजा होगा? इबादत बर्बाद हो गई, क्योंकि उसने तो, आपने जिसने भी ये काम किया उसने तो दुनिया को दिखाने के लिए किया, तो दुनिया में तो उसकी वाह वाह हो गई, लेकिन हुआ क्या कि वो इबादत अल्लाह के नजदीक बिल्कुल बर्बाद हो गई। ऐसे अमल को अल्लाह कबूल नहीं करता जिसमें उसके साथ साथ किसी और को भी दिखाने के लिए काम किया जाए। इसलिए नियत बहुत जरूरी है। अब आप दूध के गिलास में अगर एक गंदगी का कतरा भी डाल दें, तो क्या होगा? घिन आएगी। इसी तरह से अल्लाह ताला का जो है
اللہ کی عبادت ہے، یا اللہ کی ربوبیت ہے، کہ ہم اس میں کسی کو ذرا برابر بھی شریک نہیں ٹھہرا سکتے، اور اگر ہم اللہ کے خوش کرنے کے بجائے کسی کو بھی دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ کام ہمارا اللہ کے نزدیک بالکل بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو نیت کیا کرنی ہے؟ انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے، تاکہ سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں۔ دنیا کے شاید اس وقت 90% مسلمان جو ہیں وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ 90% مسلمان مسلمان تو ہیں لیکن قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے ہمیں خود قرآن کو سمجھ کر انہیں سمجھانا ہے، تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے۔ آپ یقین کریں کہ کوئی غیر مسلم اگر آپ سے ایک بہت بیسک سوال بھی کر لینا، ہمیں اس کا جواب نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم نے سمجھا ہی نہیں قرآن کو، ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں، ہم نے تو صرف قرآن کو لفظی پڑھا ہے، اس کو صرف رٹا ہے، اور ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں نہیں پتا اس میں کیا لکھا ہے۔ تو آج سے اور ابھی سے یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہم قرآن کو سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے۔ انما الاعمال بالنیات، انما کے معنی بتائیں، چیٹ باکس میں لکھیں۔ جی، مناہل کلثوم حمود احمد، بالکل ٹھیک۔ قرآن کے کچھ قاری حضرات کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کس کی وجہ سے؟ مسز ندیم بالکل ٹھیک۔ حمود احمد، بنت قدیر۔ اب یہ دیکھیں، چھوٹا سا ٹیبل، یہ ٹیبل یاد کر لیں گے تو 2000 سے زائد بار آنے والے الفاظ، ان، انا اور انما۔ ان اگر یاد رکھنے کے لیے انشاءاللہ، انا بے شک یاد رکھنے کے لیے ان اللہ مع الصابرین، اور انما صرف یاد رکھنے کے لیے انما الاعمال بالنیات۔ یہ ٹیبل جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، اپنے آج کے لیے اسکرین شاٹ لے کے اس کو اپنے موبائل کا 24 آورس کے لیے ڈسپلے بنا، پکچر لگا لیں۔ جیسے ہی آپ موبائل اوپن کریں گے آپ کے سامنے یہ آئے گا، آپ اس کو دہرا لیں، اور انشاءاللہ 24 گھنٹے میں یہ آپ کو یہ ٹیبل یاد ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور 30 سیکنڈ کی، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے گرامر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آؤ قرآن سمجھیں بی پارٹ یعنی گرامر میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو اس سبق میں فاعل، مفعول اور فعل بتائیں گے۔ سب سے پہلے گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ آپ سب لوگ میرے ساتھ ساتھ کریں گے، اپنے ہاتھ فری کر کے اشارے کریں، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے۔
अल्फाज यानी कलमे की तीन किस्में हम पहले सबक से पढ़ते आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को याद हो गई होंगी। इसम, फेल, हर्फ। इसम किसी का नाम या सिफ्त जिसकी निशानियां हैं अलिफ लाम, तनवीन यानी दो पेश दो जबर या दो जेर, वाव नून या नून और अलिफ ता। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले। हर्फ जो इसम और फेलों को मिलाए। और अब हम इसम, फेल, हर्फ ये तीनों चीजें पढ़ चुके हैं और इनकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। फेल की तीन किस्में: फेल माजी, परफेक्ट टेंस जो हो गया; फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, इम्परफेक्ट टेंस; और फेल अम्र, हुक्म देना या गुजारिश करना। अब तक हमने सीखा ये फाअला का पूरा टेबल। कौन करवाएगा? एक दफा ये टेबल करवा दी, हैंड रेस करें, कौन करवाएगा? जी, मिसेस नदीम आप करवाएं। फाला उसने किया, फालू इन सब ने किया, फालता मैंने किया, फाल फालतुम आप सबने, फालता सॉरी, आपने किया। जी सॉरी, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सबने किया, फालना हम सब ने किया, या फालू वो करता है, या फालूना वो सब करते हैं, ताफालू आप करते हैं, अफालू मैं करता हूँ, तफालूना आप सब करते हैं, नफालू हम सब करते हैं, इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफल मत कर, ला तफलू मत करो। जजाकल्ला सिस्टर। फेल के चार अहम बाब या स्टाइल हमने सीख लिए। कौन कौन से? पहले फा से फतह, यफ्तहु, इफ्ताह। नून से नासरा, यनसुरु, उनसुर। दाद से दाराबा, यद्रिबु, इद्रिब। और सीन से सामिया, यस्माउ, इस्मा। अब अगर आपको कोई भी फेल दिया जाए और ये दिया जाए कि ये फा पैटर्न पे या फतह के पैटर्न पे है, तो आप उसके बाकी जो पूरा टेबल है वो बना सकते हैं। इसी तरह अगर बताया जाए नासरा से या नून लिखा जाए सिर्फ कि उसका बाब कौन सा है, नून, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नून नासरा के पैटर्न पे है, और उस पे आप पूरा टेबल उसका बना लें। इसी तरह से द्वाद और सीन का भी है। आज हम सीखेंगे फा इन लाम से इसम फाइल, इसम मफूल और मस्दर यानी काम का नाम बनाना सीखेंगे। किस तरह से? फाअला से काम करने वाला कौन होगा? फाइलुन। उसका इशारा हम ये करेंगे, देने वाला इशारा जो हम करते हैं ना, हाथ से देने वाला। फाइलुन करने वाला इशारा क्या होगा? देने वाले को, जैसे हम करते हैं कोई चीज देते वक्त। फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पर असर पड़ा, ऑब्जेक्ट जो होता है। फाइल सब्जेक्ट, मफूल ऑब्जेक्ट जिस पर काम का असर पड़ा, उसके लिए लेने वाला, ये देने वाला फाइल के लिए, मफूल के लिए जिस तरह हम चीज लेते हैं वो इशारा करेंगे, ठीक है। फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना यानी काम का नाम, उसके लिए हम ये इशारा, किसी चीज को हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये इशारा, मुट्ठी बंद करके मुक्के का इशारा करते हैं ना, ये वो इशारा है। फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना यानी काम का नाम। फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। और यहाँ पे किसी भी जिस भी फेल का आप करेंगे, वो उसका जो नाम होगा ना काम का, वो यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले हमने फाला का टेबल किया था, इसलिए हम ये सबसे पहले यही वाला टेबल करते हैं। इसका फाइल, मफूल और फेल क्या है? फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। अब ये जो तनवीन है ये हमें बता रही है कि ये इसम है। ये इसम फाइल, इसम मफूल और इसम फेल है, यानी करने वाला, जिस पर असर पड़ा, और काम का नाम। ये तीनों चीजें जो हैं ये इस फाअला के फेल से हमने सीखी हैं। फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। और ये जो तनवीन है ना, ये पेश भी हो सकती है, जबर भी हो सकती है, जेर भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ पेश लिखते हैं एक सिंपलिसिटी के लिए। हो ये तीनों में से कोई भी सकती है। तो सब लोग हाथों के इशारे से प्रैक्टिस करें ताकि ये याद रहे। फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। जी, कौन करवाएगा ये? हैंड रेस करें।
मनाहिल कलसूम जी सिस्टर आप करवाएं। फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। जजाकल्ला जी, एक दफा कोई और करवा दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, कोई नहीं करवाना चाह रहा। बिनते कदीर आप करवाएंगे? जी, मिसेस नदीम आप करवा लें। फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। जजाकल्ला। क्लास में पहले ही थोड़े से लोग हैं, कुछ थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाएं जी। अब अब एक्चुअली हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट हुआ है। सबसे पहले फाअला माजी, यफलु मुदारे, इफ अल अम्र, फाइलुन करने वाला, मफूलुन जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। अब ये पूरा टेबल जो है ये कौन करवाएगा? जी मनाहिल आप करवाएं। फ़अला उसने किया, फ़अलु उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलु वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं, इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो, फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ऊलुन जिस पर असर पड़ा, फ़ेलुन करना। जजाकल्ला सिस्टर, बिल्कुल ठीक। अब फाअला से फाइल, मफूल और फेल बना। अच्छे काम सभी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए हम इसका जवाब भी हाँ में देते हैं। हल अंता फाइलुन, क्या आप काम करने वाले हैं, या करने वाले? हल अंता फाइलुन, ये इशारा होगा, हल अंता फाइलुन। जवाब क्या होगा? नाअम अना फाइलुन, नाअम अना फाइलुन, जी हाँ मैं करने वाला हूँ। हल अंतुम फाइलून, क्या आप करने वाले हैं? नाअम नहनु फाइलून, हम जी हाँ हम करने वाले हैं। अच्छा, अब फाइलून का इशारा तो ये हो गया। अब जमा का इशारा कैसे करेंगे? जमा का इशारा करने के लिए मफूल के लिए, फाइल और मफूल के लिए जमा का जो इशारा है वो आप इस तरह से करेंगे कि वाहिद ऐसे, तो जमा या तो आप 3 दफा ऐसे करेंगे, या जैसे हमने ला तफलू और तफअलु, ला तफअलू का ला तफअल का किया था, वैसे ही उस तरह से आप ऐसे ऐसे करेंगे और पूरा ऐसे ले जाएंगे। फाइलुन सिंगुलर, फाइलून जमा, फाइलुन सिंगुलर, फाइलून जमा। अगला फेल है फातहा। फातहा से फातिहुन खोलने वाला, मफतूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। फातिहुन खोलने वाला, मफतूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। कौन करवाएगा? जी मिसेस नदीम आप करवाएं। फातिहुन खोलने वाला, मफतूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। जजाकल्ला सिस्टर। कुरान को खोलने वाला या मस्जिद को खोलने वाला, तो हम इसका जवाब जो है वो हाँ में देंगे। हल अंता फातिहुन, नाअम अना फातिहुन। हलिल मस्जिद मफतूहुन, यहाँ पे मफतू आ गया, क्या मस्जिद खोली गई है या क्या मस्जिद खुली हुई है? यानी मस्जिद मफूल है क्योंकि उस पे काम का असर पड़ा है। हलिल मस्जिद मफतूह, क्या मस्जिद खोली गई है? नाअम अल मस्जिद मफ्तू, जी हाँ मस्जिद खोली गई है। जी मनाहिल, मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर करें। हल अंता फातिहुन, नअम आना फातिहुन, हलिल मस्जिद मफ्तूहुन। नअम अल मस्जिदु मफ्तूहुन। जजाकल्ला। फाअला और फतहा की तरह ही क्या था? जाअला। जाअला से क्या बना? जाइलुन बनाने वाला, मजऊलुन जिसको बनाया गया, जालुन बनाना। जाइलुन बनाने वाला, मजऊलुन जिसको बनाया गया, जालुन बनाना। इसी तरह से हल अंता
जाइलुन क्या आप बनाने वाले हैं? नाम अना जाइलुन जी हाँ मैं बनाने वाला। हल अंतुम जाइलुन क्या आप सब बनाने वाले? नाम नाहनु जाइलुन जी हाँ हम सब बनाने वाले। और नासारा से, ये तो हो गया था हमारा फतहा बाब वाले, फतहा फाला और जाअला। अब नासरा बाब आ गया। नासरा से, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन। नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। हल अंता नासिरुन क्या आप मदद करने वाले हैं? नाम अना नासिरुन जी हाँ मैं मदद करने वाला। हल अंता मंसूरुन क्या आपकी मदद की गई? नाम अना मंसूरुन जी हाँ मेरी मदद की गई। इसी तरह से नासरा के पैटर्न पे खाला का आ गया। खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, खलकुन पैदा करना। खालिकुन, मखलूकुन, खलकुन। खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, खलकुन पैदा करना। जी मनाहिल करवाएंगे। खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, खालिकुन पैदा करना। जजाकल्ला। बिल्कुल उसी तरह से जाकरा, जाकिरुन याद करने वाला। वो आज हमने जिक्र पढ़ा है ना कि अल्लाह ताला ने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए, तो ये वो यही जिक्र है। जाकिरुन याद करने वाला, मजकूरुन जिसको याद किया गया, जिक्रुन याद करना। जाकिरुन, मजकूरुन, जिक्रुन। हैंड रेस करें, कौन करवाएगा? जी मिसेस नदीम आप करवाएं। जाकिरुन याद करने वाला, मज़कूरुन जिसको याद किया गया, जिक्रुन याद करना। जजाकल्ला। अब ये क्वेश्चंस है, मैं क्वेश्चन करती हूँ, मिसेस नदीम आप आंसर कीजिए। हल अंता जाकिरुन, नाम आना जाकिरुन। हल अंतुम, हल अंतुम जाकिरून, ये देखें जमा का ये इशारा है, जाकिरून। नाम नहनु जाकिरुन। जजाकल्ला। जब फाइल या मफूल जमा होंगे तो उनके साथ जो इशारा इसम इशारा होगा, इसम जमीर होगा, वो भी जमा ही होगा। जैसे जाकिरुन के साथ अंत आया तो जाकिरुन के साथ अंतुम आया। इसी तरह से आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, इबादतुन इबादत करना। जी मनाहिल आप करवाएं। आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, इबादतुन इबादत करना। जजाकल्ला। अभी आप क्वेश्चंस के आंसर भी कीजिएगा। हल अंता आबिदुन, नाम आना आबिदुन। हल अंतुम आबिदून। नाम नहनु आबिदुन। जजाकल्ला। हल जिक्र इबादत, हल जिक्र इबादत, यानी क्या जिक्र ना इबादत है? नाम अली जिक्र इबादत। जजाकल्ला। अच्छा अब आप ये देखें कि पहले जितने भी हमने किए उनमें मस्तर जो था वो आमतौर पे जो हमने फेल माजी का पहला था उसी में हरकत चेंज करके था। लेकिन इसमें जो है वो चेंज है, इबादतुन आ गया। जो मस्दर है ना, जो फेल का नाम है, उसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता, वो किसी भी तरह का हो सकता है। लेकिन फाइल और मफूल के ये रूल्स है, यही रूल है, हमेशा इसी इसी टाइप के बनेंगे। ठीक है। अब अगला आ गया, दारिबुन मारने वाला, मदरूबन जिसको मारा गया, दरबुन मारना है। जी मिसेस नदीम करवाएं आप। दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दारबुन मारना। जजाकल्ला। अब क्वेश्चंस के आंसर करें। हल हुआ दारिबुन, नाम हुआ दारिबुन। हल हुम दारिबुन। ना, नाम हुम दारिबुन। जजाकल्ला। अब सामिया से आ गया सामिउन। ये सामे का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। सामिउन सुनने वाला, मसमूउन जिसको सुना गया, समउन सुनना। सामिउन सुनने वाला, मसमूउन जिसको सुना गया, समउन सुनना। जी मनाहिल करवाएं।
सामिउन सुनने वाला, मसमूउन जिसको सुना गया, सामउन सुनना। जजाकल्ला। आप सब सुन रहे हैं तो इसका जवाब भी हाँ में होगा। हल अंता सामिउन, मिनाहिल जवाब दें। नअम आना सामिउन। हल अंतुम सामिऊन। नअम नहनु सामिउन। जजाकल्ला। अब आलमा से, सॉरी आलिमा से, आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। आलिमुन, मालूमुन, इल्मुन। जी मिसेस नदीम करवाएं आप। आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। जजाकल्ला। अब मनाहिल आप ये करवाइएगा। आमिलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया, अमलुन अमल करना। जी मनाहिल। आमिलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया, अमालुन अमल करना। जजाकल्ला। अमलुन, अमालुन नहीं, वो जमा हो जाएगी, ठीक है, अमलुन। जजाकल्ला। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं। आखिर में आज का नुक्ता तालीम, आपका दावत देने का अंदाज, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप किसी को खाने की दावत पर, बल्कि यकीनन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्या आप किसी खाने की दावत पर मुर्दा बेजार आवाज में बुलाएंगे बेदिली से? कभी भी नहीं। वरना क्या होगा, वो शख्स भूखा रहना पसंद करेगा बजाय आपकी बेजार दावत को कबूल करने के। आपके अपने साथ भी ऐसा होता है। कोई कोई आपको आपको नजर आ रहा है, कोई आपको बहुत बेदिली से बेजारी से दावत पे सिर्फ मुरव्वतन बुला रहा है, तो आप उसकी दावत पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तो अपने जहन को दावत दीजिए। किस तरह से? अपने जहन को आप किस तरह दावत दें? ग्रामर की प्रैक्टिस और मानी याद करने के लिए। थके हुए जहन और मुर्दा दिली के साथ नहीं, क्योंकि ऐसी दावत पे कोई भी आगे से रिस्पॉन्स नहीं करता, बल्कि मोहब्बत और शौक के साथ अपने जहन को खुद दावत दें। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कि उसने आपको कुरान सीखने का ये मौका दिया। ये सबसे बेहतरीन चीज काम है जो आप दुनिया में कर रहे हैं, कि अल्लाह की खुशनुदी की खातिर, अल्लाह की रजा की खातिर अल्लाह की किताब को समझ रहे हैं और इंशाल्लाह उसको लोगों को सिखाएंगे भी। तो पूरे शौक से और मोहब्बत के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपने आप को सबसे पहले दावत दें, किस चीज की? कुरान को सीखने की और इसको याद करने की। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, आज के सबक यानी सबक नंबर 18 के अख्ताम पर आपने 222 ऐसे अल्फाज सीख लिए जो कुरान में 40,469 बार हैं। और ये खूबसूरत फूल आपकी इस काविश की नजर, यानी आपने 18 फूल इकट्ठे कर लिए हैं। 7 होमवर्क नहीं भूलने। इस कोर्स के बाद भी आपने इन 7 होमवर्क को याद रखना है। 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से देखकर, 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने के किताब से, पॉकेट बुक या शीट से। इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। पॉकेट बुक या अल्फाजमानी की शीट, इसको बिल्कुल ना भूलें। हमेशा इसको अपने पास रखें और हर नमाज के बाद एक दफा दोहरा लें। आप यकीन रखें, आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। शीट की सूरत में उसका प्रिंट आउट लें और अपने घर में, अपने दरवाजे पे, अपने डेस्कटॉप पे, अपने फ्रिज पे, किचन के दरवाजे, कहीं पे भी जहां पे आप सारा दिन जाते आते हैं वहां पे पेस्ट कर ले और आते जाते इसको दोहराते रहें। टीचर बनिए। जैसे कि आज मैंने पहले भी आप लोगों से कहा कि आप लोग सिखाएं। आज आप जवाब दें, आपने इस सबक में जो सीखा, क्या उसको सिखाना आसान है? आप लोग चैट बॉक्स में लिख के जवाब दें मुझे। चाहे माइक ऑन करके जवाब दें, चैट बॉक्स में, जैसे आपको सही लगे। आपने इस सबक में जो सीखा, क्या इसको सिखाना आसान है? जी मिसेस नदीम कह रही हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। मनाहिल भी कह रही हैं जी। नदीम शाहिद भी कह रहे हैं ऑफ कोर्स। जजाकल्ला। तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा।
آپ خود اچھا سیکھیں گے. ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ایک پراپر ٹریننگ کا سسٹم ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اور بہت ساری چیزوں کے لیے آپ ٹریننگز لیتے ہیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.